menyelesaikan tempat peristirahatannya, maka terbukalah salah satu tempat, lalu Rasulullah pun dipersilahkan gunung Uhud itu untuk beristirahat dalam gua itu. Müşrikler oraya çıkamayınca nasıl olsa biz savaşı kazandık dediler ve orayı terk etmeye başladılar. Ketika Rasulullah sudah beristirahat dalam sebuah gua, orang musyrik pun ingin menghampiri Rasulullah, tapi mereka tidak bisa naik ke atas, dan orang musyrik pun mengatakan bahwasanya peperangan Uhud ini kamilah yang memenangkan peperangan itu. Savaş esnasında Nesibe Hatun, sahabe-i kiramdan Nesibe Hatun, Müslüman askerlere su dağıtmak için buraya geldi. Ketika itu peperangan antara orang Islam dengan orang-orang musyrik, ada salah satu sahabat Rasulullah dari perempuan yang bernama Suaibah Hatun, dialah yang memberikan air kepada tentara-tentara orang Islam ketika itu. Geldi baktı ki Müslümanlar zor durumda, su dağıtmayı bıraktı Nesibe Hatun, o da bir kılıç aldı, o da düşmanlarla savaştı. Nesibah Hatun melihat keadaan orang Islam yang begitu sekarat ketika itu, dan dia pun meninggalkan air itu dan mengambil sebuah pedang, dan dia juga ikut berperang. Ve müşrikler gittikten sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitlerin arasına indi. Ketika selesai peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun turun dari tempat perlindungannya dari gua yang disediakan oleh gunung Uhud, dan Rasulullah pun melihat orang-orang para mati syahid dari orang-orang Islam ketika itu. Bu arada bir kadın daha geldi sahabe-i kiramdan. Ya Resulallah, Hansalar savaşa gelmişti. Biz onunla dün evlendik. Aceleden çıktığından dolayı gusül abdesti alamadık. Onun için diyor, onu şehit olduysa guslettirin diyor. Ketika itu ada salah satu sahabat juga dari bagian dari kalangan perempuan menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dalam peperangan Uhud ini aku memiliki suami. Ketika itu dia ikut berperang denganmu, tetapi dia belum sempat mandi wajib ketika itu. Kalau memang engkau izinkan ya Rasulullah, aku ingin melihatnya dan aku ingin menjumpai jasadnya, aku ingin memandikannya," kata istrinya. Baktılar ki Hazreti Hanzala Efendimiz şehitlerin arasında, Peygamberimiz şöyle buyurdu. Hanzala'yı şu anda yer ile sema arasında altın tepsi içerisinde yağmur suyuyla yıkandığını gördüm diyor. Ketika menghampiri jasad dari pamannya yang bernama Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melihat langit yang langsung memandikan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ve yanına geldiklerinde daha yüzünde yağmur taneciklerinin olduğunu gördüler. Ketika itu para sahabat pun melihat, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat ada bekas basah di wajahnya Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu ketika itu. Savaş başlamadan önce Sa'ad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Efendimiz ile Abdullah bin Cahş Hazretleri ikisi bir araya geldi, bir kenara oturup dua ettiler. Ketika sebelum memulai peperangan ketika itu, dari dua sahabat Aisyah Mubasyarah pun selalu berdoa untuk peperangan ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Ebi Vakkas Hazretleri dedi ki, şöyle dua etti. Ya Rabbi, benim karşıma büyük bir düşman çıkarıp ben onu yeneyim dedi. Ve Hazreti Allah büyük bir düşman çıkardı, o da onu yendi. Ketika itu Sa'id bin Abi Waqqas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam doanya itu berkata, "Ya Allah, aku ingin berperang dengan orang-orang musyrik, dan jumpahkanlah aku dengan salah satu musuh yang paling besar, dan berikanlah kepadaku kemenangan," kata Sa'id Abi Waqqas. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa itu. Abdullah bin Cahş radıyallahu anh Efendimiz de dua etti. Ya Rabbi, benim karşıma büyük bir düşman çıkar. Onunla ben savaşayım, o beni şehit etsin. Kulaklarımı, burnumu, yanaklarımı kessin. Yarın sen bana sorduğun zaman, ey kulum senin kulakların, gözlerin, yanakların, dudakların nerede diye sorduğunda, Ya Rabbi ben de Resulün için, senin rızayı şerifin için savaşta kaybettim diye söylerim diyor. Ketika itu salah satu sahabat juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia meminta doa seperti ini. Ya Allah, ketika nanti berperang dengan orang-orang musyrik, maka keluarlah seseorang dari mereka, orang yang sangat besar, yang sangat kuat daripada aku, maka syahidkanlah aku ya Allah. Kemudian mereka juga akan mengambil telingaku, kemudian dari bagian gigiku, lidahku,
Dan ketika aku meninggal nanti, ketika engkau bertanya aku, ya Allah, di manakah hidungmu, di manakah telingamu dan lidahmu, maka itu adalah sebagai saksi kalau dia memang mati syahid dalam gunung Uhud tersebut. Ve savaşta aynen duaları kabul oldu dediği gibi bir müşrik tarafından şehit edildi. Kulakları, burnu, dudakları, yanakları kesilmiş vaziyette buldu Peygamberimiz. Dari doa yang dipanjatkan para sahabat itu pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala dan itu pun terjadi semuanya. Müşrikler ordusu gitti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehitleri saydırdı. 70 tane şehit vardı. Ketika orang-orang musyrik sudah meninggalkan lapangan peperangan Uhud ini, Rasulullah pun turun dan melihat para syuhada Uhud, ada 70 yang mati syahid. Ve Peygamberimiz şehitleri şu önümüzdeki kapalı alana 70 şehidi defnettirdi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 yang mati syahid itu dikuburkan. Ada di sini, nanti kita akan lihat tempat kuburan mereka. Ve baştan kazanılan savaş sonradan kaybedilir gibi oldu ama düşman tekrar işte umduğunu bulamadan geri döndü gitti. Ketika itu setelah peperangan itu pun selesai, orang-orang musyrik pun tidak kembali lagi mereka untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun pulang dan pergi ke tempat mereka. Savaştan 40 veya 45 yıl sonra çok yağmur yağdı. Uhud Dağı'ndan oluşan seller kabirlerin üzerindeki toprakları süpürdü. 45 tahun setelah selesainya Gunung Uhud, meranjak 45 tahun, ada sebuah hujan yang sangat deras, yang mana hujan itu sampai menyebabkan banjir dari bukit-bukit Uhud ini, dan kuburan-kuburan yang Rasulullah perintahkan dikuburkan ketika itu pun kuburannya sudah mulai menghilang. Bugünkü sahabe-i kiram ve tabiinden önce gelenler Mescid-i Nebevi'de oturup istişare ettiler. Ketika mendengar sebuah kabar ini, kuburan-kuburan dari sahabat yang meninggal itu sudah mulai hilang bekas-bekas dari kuburannya. Para sahabat pun mereka melakukan rapat di Masjid Nabawi. Karar verdiler. Buradaki şehitliği vakit kabristanlığına nakletmeye karar verdiler. Melihat dari kejadian banjirnya karena hujan, sahabat pun memberikan fatwa di antara mati syahid di Gunung Uhud yang sudah dikuburkan itu kita pindahkan ke Jannatul Baqi. Ama 4 tanesi kaldı. Tetapi dari 70 itu 4 yang tinggal di sini. Hazreti Hamza Efendimiz'i almak için insanlar hamle ettiğinde Uhud Dağı dile geldi. Ketika Kalan şehitlerimizi bana bırakın dedi. dari 4 yang ditinggalkan para sahabat, ketika mengambil jasad Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, lalu gunung-gunung Uhud pun bergerak dan mengatakan kepada sahabat, wahai sahabat, Sayyidina Hamzah tinggalkan di sini. Ve onunla beraber 4 sahabe-i kiram burada metfunlar. Dari Sayyidina Hamzah, kemudian 3 dari sahabat yang di samping Sayyidina Hamzah pun disisakan kuburannya di sini. Hazreti Hamza Efendimiz, Namanya yang bernama Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, Abdullah bin Caş radıyallahu anh Efendimiz, Abdullah bin Jash radhiyallahu anhu, Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Efendimiz, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, Şemmasi bin Osman radıyallahu anh Efendimiz. Syammasi bin Osman radhiyallahu anhu. Burada metfunlar. Di sini mereka dikuburkan. İnşallah biraz sonra onlara selamlama yapacağız. Sebentar lagi kita akan menuju ke kuburan mereka dan memberikan salam kepada mereka. Sonra dua yapacağız inşallah. Dan kita akan memanjatkan doa di samping kuburan mereka. Şimdi tepeye çıkalım.